फ्रेंड्स वेलकम बैक टू ओडिया मिस्ट्री फैक्ट केमिति हेउथला कला पानी जेल रो अत्याचार आपण केबे स्वप्न रे हेले भी सही नरकर कल्पना करिसंती कि जेउठारे मनीष को मनीष नुहे पशु ठारू मध्य खराब बोली विचार करा जाउथला जेउठारे प्रत्येक निश्वास थिला एक दंड और प्रत्येक दिन थिला एक युद्ध स्वागत आपनकु सही कला इतिहास रो कहानी रे जेउठारे भारत माता को सुपुत्र माननकु भांगिबा पई इंग्रज माने तयारी करथिले एक एमिति जेल जहा थिला विश्वर सबुठारू भयंकर जेल माननको मध्यरु गोटिए कला पानी जेल यह हेउची सही वीर स्वाधीनता सेनानी मानकर कहानी जहांकु समुद्र पारी पठाई केवल सेमानकर स्वाधीनता छड़ाई निया जाई नथिला बरং सेमानकर आत्मा को चूर्ण करिवार चेष्टा करा जायतिला यह हेउची भोक जंत्रणा और अंधकारर कहानी किंतु सांगरे साहस और बलिदानर मध्य प्रस्तुत रुहंतु कारण आज आमे आपनकु नै जिबु सही जेलर गभीरता को जेउठारे प्रत्येक कोणरे लुचि रहितला एक नुआ अत्याचार और प्रत्येक कांथ चित्कार करुथला स्वाधीनतार पुकार मात्र 1 मिनिट पई हेले भिडियोटी को स्किप करंतु नाही और शेष पर्यंत मो सांगरे अर्थात आपणको बंधु ओडिया मिस्ट्री फैक्ट सांगरे एही परी रुहंतु किंतु हां वीडियो आरंभ करबा पूर्व गोटे छोट अनुरोध आपणको सामने अछि भारतर मानचित्र एबे आपणको नजर को बंगोपसागर आडे नियंतु सेठारे भारत ठारू 12255 किलोमीटर दूर रे अवस्थित अंडमान और निकोबर द्वीपपुंज एही द्वीप मानकर दक्षिण अंडमान रे अवस्थित पोर्ट ब्लेयर और सही सुंदर द्वीप रे मझिरे ठिया होईची सही कला इतिहास सेलुलर जेल जहाको आमे जानू कला पानी जेल नाम रे किंतु प्रश्न होची शेष रे एही जेल रो नाम कला पानी काहे की पड़िला उत्तर लुचि रहिची आम देशर प्राचीन विश्वास रे हिंदू धर्म रे एक पुराना विश्वास थिला जे समुद्र पार कले मनीष अपवित्र होई जाय गंगा कूल रे रहउतबा लोक माने सब पवित्र बोली विचार करा जाउतला ओ जेते दूर को गंगा ठारू दूरे जाउतले सेते आपनकर पवित्रता कमी जाउतला 500 ख्रीष्टपूर्व रे लिखित वैधायन धर्मसूत्र रे मध्ये यार उल्लेख अछि जे समुद्र यात्रा मनीष को अपवित्र करि दिए एही भयर प्रभाव एते थिला जे केतेक लोक समुद्र पार करिया पई निजर धर्म पर्यंत बदलाई देउथले यह केवल पुराना जुगर कथा नुहे आज मध्य तिरुपति मंदिर रे एही नियम अछि जे जदि कोनोसी पुजारी समुद्र पार करे तांकु गर्भगृह रे प्रवेश अनुमति मिले नाही इंग्रज माने एही विश्वास को अस्त्र भाबे व्यवहार कले 1857 रो विप्लव पर जेतेबेले समग्र देश रे स्वाधीनतार ज्वाला जळी उठिला इंग्रज माने बुझी गले जे केवल गुली चलाई विद्रोह को अटकाई हेबो नाही सेमानंकु सही वीर मानंकु भांगिबाकू हेबो जे माने भारत माता पई निज जीवन देबाकू प्रस्तुत थिले एहा पई सेमाने तयारी कले एक एमिति जेल जहा केवल दंड न देई मनीषर संपूर्ण परिचय तांकर धर्म तांकर समाज सब किछि छड़ाई नेउथला एहा थिला कला पानी जेल सही स्थान जेउठारे मनीषर सामाजिक मृत्यु निश्चित थिला कारण जदि केही एकदा समुद्र पार करी एई जेल को गला तांकर समाज तांकर धर्म सब किछि तांको ठारू दूरेई जाउथला जेल भितरे कोन थिला ताहा तो आउ एक कहानी फ्रेंड्स एही चिंताधारा सहित 1896 मसिया रे आरंभ हला एही जेल रो निर्माण किंतु आपण जानंती कि एहा को तयारी करिथिले आउ केही नुहे बरং भारतर अन्य जेल रु आनी कैदी माने हां इंग्रज माने निज हाथ मलिन करिबा बदल रे भारतीय कैदी माननकु एही नरक तयारी कराइथिले 10 वर्ष धरि चलीथिबा एही निर्माण रे 20 लाख घनफुट स्थानीय पत्थर और 30 लाख इटा व्यवहृत होइतिला समग्र सामग्री बर्मा अर्थात आजिरो मियांमार रु आनित होइतिला और खर्च थिला प्राय 57,000 आज आपनकु एहा कम लागिबारे किंतु सही जुगरे एहा थिला एक विराट राशि किंतु एही जेल रे असली भयंकर जिनिस थिला एहार डिजाइन एहा को तयारी करा जाइतिला ग्रीक पौराणिक चरित्र आर्गस मानोस्पेट्स रु प्रेरित होई जहार सारा शरीर रे आखि थिला और से सब दिग को देखि पारुथिला 1800 शताब्दी रे जेरेमी बेनाम एही धारणटिकन नाम देथिले एक एमिति जेल जेउठारे जणे गार्ड सह कैदी को ऊपर नजर रखि पारुथिला किंतु कैदी माने तांकु देखि पारु नथिले बंधु माने एही डिजाइन रो उद्देश्य थिला भय एक भय जहा प्रत्येक कैदी मन रे एक चिंता सृष्टि करूथि जे तांकु प्रति मुहूर्त रे केही देखुछि जेल रो लेआउट किछि एमिति थिला मझिरे एक उच्च वॉच टावर और चारिपटे 7टी पाख जेपरि साइकेल रो चक प्रत्येक पाखरे छोट छोट सेल जेउठारे कैदी माने परस्पर को देखि पारु नथिले कि कथा हेबार समर्थ हेउ नथिले प्रत्येक सेल रो आकार थिला 13.5 फुट गुणन 7 फुट जेउथारे थिला मात्र गोटिए छोट झरका ताहा मध्य 10 फुट उच्चता कोनोसी हवा कोनोसी आलोक नाही केवल अंधकार और एकाकिता एही जेल को सेलुलर जेल कुआ जाउतला कारण एहा तयारी होइतिला कैदी मानकु एकाकी भांगिबा पई एबे आसंतु सही दुनिया को पाद दियो जेउ प्रत्येक दिन थिला एक नुआ दंड जदि आपनकु कला पानी रो सजा मिलुथिला तबे प्रथमे आपनकु हाथ कोडी पकाई एक जहाज रे गच्छा जाउ चेन्नई किंबा कोलकाता रो आरंभ होउतबा एही यात्रा 3 रु 4 दिन पर्यंत चालुथिला और शेष रे आपण पहुंचुथिले अंडमान रे सेठारे आपनकु मिलुथिला मात्र एक पतला कपड़ा और एक
ଲଙ୍ଗୋଟି। ଆପଣଙ୍କ ଗଳାରେ ଟଙ୍ଗା ଯାଉଥିଲା ଏକ ଆଇଡି ବ୍ୟାଗ ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖା ହେଉଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଓ ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ରେଣୀ ଡେଞ୍ଜରସ୍ କିମ୍ବା ପରମାନେଣ୍ଟଲି ଇନକାର୍ସେରେଟେଡ୍। ଡେଞ୍ଜରସ୍ ର ଅର୍ଥ ଥିଲା ସେହି କଏଦୀ ମାନେ ଯାହାକୁ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ବିପଦଜନକ ମନେ କରୁଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା ଆମର ବୀର ସାବରକର, ଯାହାକୁ 1910 ରେ ଦେଶଦ୍ରୋହ ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ସାବରକର ସେହି ବୀର ଥିଲେ ଯିଏ ଫ୍ରାନ୍ସର ମାର୍ସେଲିନ ବନ୍ଦରରେ ଜାହାଜରୁ ଡେଇଁ ପଳାଇବାର ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ସମୁଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚି ଫ୍ରାନ୍ସର ଜମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଇଂରେଜମାନେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଧରି ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହି କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ଡେଞ୍ଜରସ୍ ଶ୍ରେଣୀରେ ରଖାଯାଇଥିଲା ଓ ତାଙ୍କ ସେଲର 2 ଗୁଣ ସୁରକ୍ଷା ଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀ ଥିଲା ପରମାନେଣ୍ଟଲି ଇନକାର୍ସେରେଟେଡ୍, ସେହି କଏଦୀ ମାନେ ଯାହାଙ୍କୁ ଜୀବନ ସାରା ଜେଲରେ ଜୀଅନ୍ତ ରଖିବାକୁ ହେଉଥିଲା, ଯେପରି ପରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଘୋଷ, ଯିଏ 1908 ର ଅଲିପୁର ବୋମା ମାମଲାରେ ବ୍ରିଟିଶ ଜଜକୁ ହତ୍ୟା କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ତ ଥିଲା ଆରମ୍ଭ। ଅସଲି ନର୍କ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଜେଲ ଭିତରେ। ସକାଳ 6ଟାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଟାଣି ଯାଉଥିଲା। ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ମିଳୁଥିଲା ଲୁଣିଆ ସମୁଦ୍ର ପାଣି, ତାହା ମଧ୍ୟ ମାତ୍ର 3ଟି କଟୋରୀ। ଯଦି ଆପଣ ଅଧିକ ପାଣି ନଉଥିଲେ ତାହେଲେ ବାଡି ପଡୁଥିଲା। ତାପରେ ଆପଣ ହାତକଡ଼ି ପକାଇ ଜେଲରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଆଉ ପରଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିଲା କାମ, ସେହି କାମ ଯାହା ମଣିଷକୁ ମଣିଷ ନୁହେଁ ମେସିନ ବନାଇ ଦେଉଥିଲା। କଳାପାଣି ଜେଲରେ କାମର ଅର୍ଥ ଥିଲା ଜୀବନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ମରିବା। ଗୋଟିଏ କାମ ଥିଲା ନଡ଼ିଆ ଛଡେଇବା। ଶୁଣିବାକୁ ସହଜ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ନଡ଼ିଆକୁ ଆପଣ ନିଜ ନଖ ଓ ରକ୍ତ ସହିତ ଛଡେଇବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ବୀର ସାବରକର ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ମେରା ଆଜୀବନ କାରାବାରରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ନଡ଼ିଆ ଛଡା ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ରକ୍ତ ଝରୁ, କିନ୍ତୁ ଅଟକାଇବାର କୌଣସି ଅନୁମତି ନଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଏକ କାମ ଥିଲା ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗିବା, ତାପରେ ତାର ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଓ ଶେଷରେ ଖୁଳୁପା ନଡ଼ିଆକୁ ସେଲରୁ ଅଲଗା କରିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପରେ ଗାର୍ଡ ମାନଙ୍କର ମାଡ଼ ପଡୁଥିଲା। ଯଦି ଭୁଲରେ ଆପଣ ନଡ଼ିଆର ଏକ ଖଣ୍ଡ ହେଲେ ଉଠାଇ ନେଉ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚୋର କରାଯାଇ ପିଟା ଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର କାମ ଥିଲା ଯେ ତେଲ ବାହାର କରିବା। ଗାଁରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବଳଦ କଳି ଚଳାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଳା ପାଣିରେ ଏହି କାମ ମଣିଷ କରୁଥିଲେ। ଏକ ଭାରି ଲୁହା କଳି ଯାହାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିନ ସାରା ଘୁରାଇବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ସକାଳ 6ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିନା ପାଣି, ବିନା ବାଥରୁମ, ବିନା ବ୍ରେକ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଏଦୀ ମାନଙ୍କୁ 30 ପାଉଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ 14 ଲିଟର ତେଲ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ଯଦି କଟା ପୂରଣ ହେଉନଥିଲା ତେବେ ରାତି ସାରା ସେହି କଳି ଚଳାଇବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ଅନେକ କଏଦୀ ମାନେ ଥକାପଣରେ ଅଚେତ ହୋଇ ପଡୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ହାତ ଛଡି ଯାଉଥିଲା, ପାଦରୁ ରକ୍ତ ଝରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଫରକ ପଡୁନଥିଲା। ଏକଦା ଜଣେ କଏଦୀଙ୍କୁ ଲୁଜ୍ ମୋଶନ ହେଉଥିଲା। ସେ ଅସୁସ୍ଥ ଓ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ କଳି ଚଳାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ସାବରକର ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ସେହି କଏଦୀଙ୍କୁ ନିଜର ମଳିନତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଫା କରିବାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଓ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଟର୍ଚର ଡିଭାଇସରେ ବନ୍ଦ କରାଯାଉଥିଲା 3 ରୁ 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, ଯାହା ଫଳରେ ଅନ୍ୟ କଏଦୀମାନଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ବଜାୟ ରହୁଥିଲା। ଖାଦ୍ୟର କଥା କହିବାକୁ ହେଲେ ତାହା ଏକ ଦଣ୍ଡ ଥିଲା। ମାଟି ତେଲରେ ତିଆରି ଦଳିଆ, ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆଣିତ ପରିବା ଯେଉଁଥିରେ ସାପ ଓ କୀଟପତଙ୍ଗ ମିଶି ରହୁଥିଲେ। ସପ୍ତାହରେ 2 ଥର ଦହି ମିଳୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହା ଜମାଦାର ମାନେ ଛଡାଇ ନେଉଥିଲେ। ଅସଲରେ ଜେଲ ଭିତରେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ହିଁ ଜେଲର ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗାର୍ଡର କାମ ମଧ୍ୟ କଏଦୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ କରାଯାଉଥିଲା। ଏହି କଏଦୀ ମାନେ ଥିଲେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଚାଟୁକାର, ଯାହାକୁ ଜମାଦାର କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏମାନେ ଅଧିକାଂଶ ବଲଚ ଓ ମୁସଲମାନ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣ ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ ତେବେ ବାଡି ପଡୁଥିଲା। 1933 ରେ କଏଦୀ ମାନେ ଏହି ଖରାପ ଖାଦ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହଡତାଳ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। 45 ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଏହି ହଡତାଳରେ କେହି ଏକ ଦାନା ହେଲେ ଖାଇ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଇଂରେଜ ମାନେ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଫୋର୍ସ ଫିଡିଂ ମାଧ୍ୟମରେ। କଏଦୀ ମାନଙ୍କୁ ବେଡରେ ବାନ୍ଧି ସେମାନଙ୍କ ନାକରେ ରବର ଟ୍ୟୁବ ପୁରାଇ ଦୁଧ ଓ ଅଣ୍ଡା ଓ ଚିନିର ମିଶ୍ରଣ ଜବରଦସ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଗଳାରେ ପୁରା ଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଏହି ଟ୍ୟୁବ ଭୁଲ ନଳୀରେ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା ଓ ଦୁଧ ଫୁସଫୁସରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲା। ମହାବୀର ସିଂ, ମୋହର କିଶୋର ରାମଦାସ ଓ ମୋହିତ ମୋହିତ୍ରା ପରି ବୀରମାନେ ଏହି ଫୋର୍ସ ଫିଡିଂ କାରଣରୁ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଜେଲର କାନ୍ଥ ମାନେ ଅନେକ ନାୟକଙ୍କର ଚିତ୍କାର ଶୁଣିଛି। ବୀର ସାବରକର ଓ ତାଙ୍କର ଭାଇ ଗଣେଶ ସାବରକର ଉଭୟ ଏକା ସମୟରେ ଏହି ଜେଲରେ ବନ୍ଦୀ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜେଲର ଭୟଙ୍କର ଡିଜାଇନ କାରଣରୁ 9 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ମିଳି ପାରିନଥିଲେ। ସାବରକର ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଜେଲର ଡେଭିଡ ବେରି ନିଜକୁ ଭଗବାନ କହୁଥିଲେ। ସେ ଏକଦା କହିଥିଲେ ପୋର୍ଟ ବ୍ଲେୟରର 2ଟି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ଆକାଶରେ ଓ ଅନ୍ୟଟି ମୁଁ। आशा करुँच आपको ये वीडियो भल लगी। जब वीडियो भल लगी तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। जब चैनल नुआ अच्छा तो कौन कर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल सेट करूँ। देखा अन्य एक इंटरेस्टिंग मजेदार वीडियो रे।